عالم معرفة ام دي سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا واحد التطبيق من تطبيقات ديال التواصل الاجتماعي، تطبيق سكايب المعروف ديال مايكروسوفت. الوغ نمشيو لسكايب. سكايب هذه اول دخله ان شاء الله اليوم. غادي ننشئوا حساب في التطبيق ديال سكايب. ندخلوا سكايب. سكايب menu assistif touch. بالنسبه Bienvenue sur Skype, appel vidéo HD et vocaux gratuits partout dans le monde. التطبيق غادي نخلي لكم الرابط ديالو في علبه الوصف ديال الديسكريبسيون. فوالا ندخلوا. C'est parti. Bouton. Bienvenue sur Skype, appel vidéo HD et vocaux gratuits partout dans le monde. فوالا C'est parti. Bouton. يعني كيما كنقولوا رساله ترحيبيه وكنلقاو سي بارتي. C'est parti. Démarrer. Démarrer. Se connecter ou créer un compte. Bouton. Utilisez votre compte. Skype ne permet pas de... Conditions d'utilisation. Confidentialité. 8.8.56.0. Démarrer. فوالا حنا نكليكيو على ديماري. Démarrer. Démarrer. Se connecter ou créer un compte. Bouton. عفوا كنكليكيو على سو كونيكتي و كريي ان كونت. عفوا نسيت الامر. ندخل Chargement. Point de suspension. سو كونيكتي الى كان عندنا ديجا الحساب كنتكونيكطاو بالحساب القديم ديالنا و كريي ان كونت هو اللي غادي نديرو حنايا. Connexion. Microsoft. Microsoft. Image. Connexion. Niveau d'entête 1. Repère. الشمال اليمين. Continuer vers Skype. Niveau d'entête 2. كونتينيو فور سكايب. Say success voter contact email. Telephone ou Skype. Text field. Is editing. Required. Email. Telephone ou Skype. Mode caractère. Point d'insertion au début. فوالا هنايا كيقول لك يا اما تدخل كيفاش هذا كما كنقولوا الرقم ديال الهاتف اولا هذا يعني الحساب باش انت مقريه. يعني خصو يكون حساب ديال مايكروسوفت. الوغ هذا بالنسبه للناس اللي ديجا مكريين ان كونت. نزلوا معايا. Vous n'avez pas encore de compte? Vous n'avez pas. Créer un compte Microsoft. Voilà. Lien. Créer un compte Microsoft. Option de connexion. Lien. On a des options de connexion. Retour. Voilà. Créer un compte Microsoft. Lien. Cliquez voilà. Créer un compte Microsoft. Créer un compte Microsoft. Lien. Voilà. Microsoft. Code Pays-Bas oblique région. Maroc. Plus 212. Bouton de menu local. Début du formulaire. هو في البلاصه كي لوكاليزيكش من دوله راك. Microsoft. Créer un compte. Code Pays-Bas oblique région. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Champ de جوج texte. ديال الامكانيات باش نكريو الكونت. كاين نيميرو دو تليفون Utilisez plutôt votre adresse email. Lien. والادريس. Fin du formulaire. والادريس ولا الادريس ايميل. الادريس ايميل خصها تكون ديال مايكروسوفت يعني اوتلوك ولا. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Champ de texte. بالنمره ديال التليفون كليكيو. Point d'insertion à la fin. فوالا 8. 0. 0 9. 6. 6 نزيد حذفو 9. ولا نكملو لان شو كيهضر ليا بالعربيه. 7. 7. 8. 9. 123. نكليكو على 123 باش تقلب. 8. 9. Supprimer. 0. 0. فوالا ندير 0. 0. 9. 9. 6. 6. 1. 1. 9. 9. 9. 6. 6. 0. 0. 4. 4. 5. 2. 2. 8. 8. 2. فوالا الرقم اللي غادي ان شاء الله نفتحو به. Précédent. Bouton. Conditions du type. Suivant. Précédent. Bouton. 8. Numéro de téléphone. Champ de texte. Modification en cours. 0 6 1 9 6 0 4 2 8 2. Utilisez plutôt votre adresse email. Voilà. Précédent. Bouton. نكليكيو على Suivant. suivant. Bouton. Fin. Suivant. Numéro. Créer un mot de passe. Champ de texte sécurisé. Microsoft. Image. هنا Début du tableau. باش كيختلفوا على الواتساب خصك دير له ان مود دو باس. نديروا له مهم. Précédent. Bouton. Plus 2 1 2 0 6 1 9 6 0 4 2 8 2. فوالا هذا كيعطيك الرقم ديال الهاتف. Créer un mot de passe. Niveau d'entête 1. كيعطيك créer un mot de passe. Entrez le mot de passe que vous souhaitez utiliser avec votre compte.
فوالا. هنا غادي ندخلو المود باس. Créer un mot de passe. Champ de texte sécurisé. Créer un mot de passe. فوالا Point d'insertion à la fin. فوالا. ندخلو ان شاء الله المود باس ونرجع. فوالا فاش كندخلو المود باس كنبلايو مره واحده كنلقاو اوكي كنكليكو على اوكي. ودابا Créer un mot de passe. 9 caractères. فوالا Champ de texte وهذا sécurisé. لو مود باس ديالي. باش يتساوب ديال الارقام. Afficher le mot de passe. Case à cocher. Non coché. فوالا الا بغينا نبينو المود باس ديالنا يعني الا كليكيت على الا كوشيت هاد افيشي لو مود باس يعني غادي يولي يبان لنا لان الاخوان والاخوات اللي ما شكوا في المود باس يوليو يعاودوا بهاد الطريقه هادي يديروا افيشي ويوليو المود باس ديالهم. نشوف En fournissant votre numéro de téléphone, vous acceptez de recevoir des notifications de service sur votre téléphone mobile. Des frais de messagerie texte peuvent s'appliquer. هنا كيقول لك فاش كتعطي الرقم ديال الهاتف ديالك يعني كتسمح باش يجيوك لي ميساج وهاد لي ميساج ممكن انهم يقطعوا لك شي حاجه فيهم من عند لوبيراتور. Suivant. Bouton. فوالا Fin. نقلبوا على سويفون ونكليكيو عليه. Suivant. Nous avons besoin. Quel est votre nom? Microsoft. Précédent. Plus 2 1 2 0 6 1 9 6 0 4 2 8 2. فوالا Quel est votre nom? Niveau d'entête 1. هنا ضروري خاصك تدخل الاسم ديالك. Nous avons besoin de quelques informations supplémentaires avant que vous ne puissiez utiliser cette application. فوالا Prénom. Champ de texte. Requis. Prénom. هنا ندخل المود هذا البرينون ديالي B. بما انني Berthe. عندي كما كنقولوا حساب واحد اخر. C. هذا نحاول G. F. D. S. S. I. I. K. L. M. M. O. P. O. O. فوالا نديرو اوكي. Ah. OK. Bouton. فوالا نزيدو Prénom. Champ de texte. Requis. 6 mots. Non. Non. Champ de texte. Voilà. Requis. Point. Espace. هذا نديرو فيه. O. O. F. D. S. 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 A. A. L. M. M. O. I. I. فوالا Condition. Suivant. Bout S. Q. P. Précédent. Bout Z. A. OK. Bout. دائما OK. نقلبوا على اوكي كتكون Microsoft. Image. juste فوق Début du tableau. كتكون جوست فوق الكلافي. Précédent. Bouton. Voilà. Repère. Microsoft. Microsoft. Image. Précédent. Plus. 2. 1. Quel est votre... Nous avons besoin de quelques... Prénom. Non. Suivant. Bouton. فوالا Fin. نقلبوا على سويفون كليكيو عليها. Suivant. Entrez le code de sécurité. Champ de Voilà. texte. Entrez le code de sécurité. هنا كيصيفطوا لك واحد الكود ديال الفاليداسيون. Microsoft. Précédent. Bout. Plus. 2. 1. 2. Vérifiez le numéro de téléphone. Niveau d'entête 1. فوالا هنا باش يفيريفيو يعرفوا بان الرقم ديالك. Nous venons d'envoyer un code à plus. 2. 1. 2. 0. Entrez le code de sécurité. Champ de texte. Si vous sélectionnez. Suivant. Si vous sélectionnez. Entrez le... Si vous sélectionnez. Entrez le code de sécurité. Voilà. Champ de texte. نكليكيو Entrez le point d'insertion à la fin. نمشيو للميساج غادي نلقاو تما الميساج جا. Skype. Écran d'accueil. Page 2 sur 4. Ajuste. Doc. Safari. Message. Un message non lu. فوالا هو دار الميساج. Message. Modifier. Bouton. Voilà. Message. Rédiger. Rechercher. Plus 212 6 95 53 36 52. Non lu. 8 1 3 3. 23h05. 8 1 Action disponible. Recherche. Plus 212 6 95 53 36 52. Non lu. 8 1 3 3. 23h05. Action disponible. Plus 212 6 95 53 36 52. Non lu. 8 1 3 3. 23h05. الكود هو كيجي من 4 ديال الارقام هو 8 1 3 3. WhatsApp. Page 2 sur 4. Skype. 8 1 3 3. Précédent. Estampé. Bouton. 5. 8 8. 8. 1. 1. 6. 3. 3. 3. 1. OK. Bouton. OK. نتمنوا اننا Microsoft. Image. Précédent. Plus. Vérifiez le numéro. Nous venons d'envoyer un code à plus. Entrez le code de sécurité. Vous ne l'avez pas reçu. Envoyez à nouveau le code. Point. Si vous sélectionnez. الا ما جاش الرقم ديال الفاليداسيون ممكن نكليكيو على غوفوايي وغادي يولي Suivant. كنكليكيو على هذه Suivant. البوطون. فوالا حتى كنلقاو سويفون بوطون.
كيظهر لي الحساب راه كيتفتح. Un mot est ajouté en tant que 23h08. فوالا 4. Un mot est. Choisissez votre thème. Type de thème. Choisissez votre thème. En tête. فوالا. Choisissez un thème qui vous convient. Vous pourrez tout sélectionner. Type de thème clair. Bouton. هنا لي تيم يعني Type de thème foncé. Bouton. هادو غير يعني مسائل بصريه. Thème à contraste élevé. Bouton. Continuer. Bouton. فوالا نخليو انا كنخليها هكاك في التيم كلير. Continuer. Cliquez Bouton. là, continuer. Continuer. Trouvez vos contacts facilement. Ignorer. Précédent. Précédent. Ignorer. Trouvez vos contacts facilement. Pour vous aider à trouver vos amis sur Skype, nous synchroniserons et stockerons régulièrement. Confidentialité et cookies. En savoir plus. Continuer. Continuer. Bouton. نكليكيو على كونتينيي. Avertissement. Skype souhaite accéder à vos contacts. هنا هكا باش نعطيو لوتوريزاسيون لي كونتاكت ديالنا باش يامبورتي لنا لي كونتاكت باش يمكننا نتواصلوا مع الاصدقاء ديالنا. Nous allons refuser. OK. Bouton. نعطيو لوتوريزاسيون. Vos contacts ont été synchronisés. فوالا لان الا كليكينا على انيوري يعني ما غاديش نسانكرونيزيو لي كونتاكت ديالنا وما يمكنناش نلقاوهم بسهوله. يعني خصنا ديك الساعه نبقاو ندخلوا اما الرقم ديال الهاتف واما البسودو ديال السيد ولا السيده اللي باغيين نتكونيكتاو معاه في سكايب. Pour tirer le meilleur parti de Skype, nous avons besoin d'accéder à votre micro et à votre caméra. Restez informé grâce aux notifications. Vous pouvez modifier les autorisations. Continuer. Bouton. فوالا خصنا نعطيو Avertissement. Skype souhaite accéder au micro. الميكرو. Pour que vos refus. OK. Bouton. فوالا Avertissement. Skype souhaite accéder à l'appareil photo. Pour que vos refus. OK. Bouton. ضروري من هاد Avertissement. Autorisez-vous Skype à vous envoyer des notifications. Les Autorisé. ضروري Bouton. من لي نوتيفيكاسيون باش يبقى يصوني لنا ويصيفط لنا لي نوتيفيكاسيون. Mes infos. Actif. Aucune nouvelle nouvelle notification. فوالا هذه هي الواجهه ديال سكايب يعني تفتح. Mes infos. Actif. Nouvelle conversation. Rechercher des contacts. Gérer les conversations. Bouton. فوالا هو باش لمحه سريعه. Sélectionner. Conversation. Aucune notification non lue. Onglet 1 sur 3. كاينه كونفرساسيون. Appel. Onglet 2 sur 3. كاينه ابل وكاينه كونتاكت. Contact. Onglet 3 sur 3. فيه ثلاثه ديال لي زيكون باش ما يطولش الشرح بزاف نخليوه هنا في الواجهه وان شاء الله في تسجيلات قادمه نقدروا نشوفوا الامور ديالها كيفاش نكريو فيه ان جروب كيفاش نديروا لابيل كيفاش نصيفطوا ان ميساج كيفاش نامبورتيو دي فوتو ولا من البيبليوتيك كيفاش نديروا يعني نرسلوا صور فيديوهات يعني بزاف ديال الامور ان شاء الله نشوفوها في تسجيلات قادمه ان شاء الله نديروا سلسله على سكايب اللي انا بالنسبه لي جربته وتحدثت فيه الصوت فيه كما كنقولوا مزيان بزاف يعني مزيان في الكومونيكاسيون وحتى الكونيكسيون واخا كتكون ضعيفه شويه لا الكونيكسيون يعني كتحس بان الصوت كيبقى هو هذا ما كيتبدلش ولا كينقص ولا كيبقى يمشي ويجي كما كيوقع في الواتساب. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح قادم. تحياتي.